Gingon diri igsoon, kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok kagamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutungkad sa mga unahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Diri sa ikaduhang libro igsoon sa Juan 1:1-4 nagingon, sa sinugdanan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Ini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Amen. Manindog ta igsoon, hallelujah, sa mag-usap pa magamputa. Praise the Lord. Dalay ko nagmaymayaon na mga Dios Ginoong Hesus. Salamat Lord sa kanunay niya sa mong taliwala. Tugot Ginoo. Sumala Lord sa mong nadungog gikan sa sinugdanan. Hallelujah. Ang tanang butang nga nahimo pinaagi kanimo ug walay butang nga nahimo nga dili pinaagi kanimo. Lord, inintak na Ginoo kining tanan imong kabubuton ug katuyuan Lord ang mahimo kining na Ginoo. Sumala Lord sa imong kabubuton ang tanan namong gibuhat karon nasulat diha sa libro Ginoo sa dumanan. Tugot Ginoo. Luyo Lord sa kapagyasan ang mga kasing-kasing. Hallelujah. Yan inintak na Lord. Hallelujah. Imong dawaton Ginoo sumala sa imong kabubuton nga ang katanan nga dunay kasing-kasing nga mapenubsano makakita diha sa imong ginana. Dalaygon ka Lord sa mga padayon kami sa unahan. Kadunggaran ug himaya dalam sa imong gamhanan nga pangalan among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na ito makalingkod igsoon. Praise God. Butang ang mag-iitima igsoon nga nagayon. For nothing impossible with God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diha sa Dios walay butang dili mahimo. Amen. Praise God. Salamat sa itong buhay nga Dios igsoon. Hallelujah. Nga niinig igsoon kinabuhi Praise God. Usahay masakitan ta sa pulong. Amen. Pero ang tumong katuyuan day sa Dios igsoon, praise the Lord. Hallelujah. Mahimo ta igsoon nga mamatarong diya sa iyang tubangan. Amen. Amen. Hallelujah. Sa giskutan na igsoon, praise the Lord. Hallelujah. Ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok ug gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Amen. Nakakuan ba mo isulong espada nga duhay sulab? Amen. Panahon igsoon nga naapami sa pagtulunan sa akong ginikanan igsoon no kay kuan manggid mi kanang nagdako manggid ko igsoon nga isalyan no agtad igsoon nabi espada sa una nga pang konsagra ba atong espada gani nga Kris nga duhay sulab magawas ra gud igsoon tingkong sagra pero di gani magawas tong ora gina dito sa kilid igsoon perting hayta. Praise God. Pero salamat sa tubuhay nga Dios nga mas naa pa rin labaw ni anak kahait. Amen? Kaya kung espada igsoon imo itig pa sa lawas, dili mo abot ngadto sa kalag. Hallelujah. Amen? Pero pulong sa Ginoo nga imong buhian, mutungkad yun dito sa pinakatungkad sa iya kalag. Amen? Usa igsoon ang iyong Dios na ibutang diya sa parte sa tong lawas nga musunog ug tibuklasan. Kining atong dila. Amen? Mo na punto ni ana igsoon pinaagi sa dila maka-create ta og pulong. Amen? Nabay pulong ang amang. Murag wala no? Pero katong dila, oy brother, kumusta? So ang dila ang nagadala isunog ka ng panghimato diya sa pulong na niining dila pwede diya na ito masunog ang tibok kasan. Munang salamat sa itong buhay nga Diyos igsoon na niining mga pulong hallelujah nga atong giskutan karon mao diya ang atong buhay nga Diyos. Amen? O sa giingon diya igsoon sa ikaduhang Timoteo, praise the Lord. Ikaduhang Timoteo 3:6. Hallelujah. 15 hanggang sa 17. Ingon siya, sukat sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan
gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulit, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Amen? Aron nga ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong binuhatan. Amen? Buong pasabot igsoon, ining mga pulungan nga nalatid na igsoon diya sa Biblia, praise the Lord, naagi ng pagpadlong. Anong padlongon ta? Kailangan tayo mali nga nabuhat. Matutuon ta, kay gusto sa Dios mahimutang masinangkapan. Amen? Hallelujah! Praise God! Muna yung punto igsoon, hallelujah, sa tubuhin ng Diyos. Tuloy ta. Anong tuloy man ta? Inyo naman, naaman tayo mga hiwi-hiwi ng giagian. Ang Diyos, inyo ako ang dalan o kamatuoran o ang kinabuhi. Walang bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kung pinaagi ka nako. Sa ato, lisod. Amen? Lisod. E dili man ta Diyos. Pero ang Diyos nga nagpagkatao, usa ka pananginan alang ka na to, walay lisod diya kaniya. Amen? For God, nothing possible. Amen? Unay buot pasabot igsoon na, diya kaniya, walay butang, dili mahimo. Praise the Lord. Mga igsoon, ang atong Ginoo, ingon nga kita, iyang mga ginaluwas o mga pinili, ipakita nato ang atong pagkakita, diya kaniya. Amen? Kung pasabot kini pagka-Kristohanon, dili ni pantalyara. Uy, hindi ba mangkubrad? Kristohanon mangkubrad. Amen? Pero ang iyong gisugin lang, dili kumbinsido. Amen? Kinahanglan kung mubarog ka as Kristohanon, kinistiyan ni Kristo, musugot kang salili, amen? Musugot kang salili, kinahanglan yun mo isuon niya, dag-on ang dautan, pinaagi sa maayo. Masuko naman lang ka. Pero kayo naman, Kristohanon manggig ko. Luong na lang ka. Imbis kayo gusto ka mabalos, di na lang, di naman. Ang Diyos na mo'y manimalos. Amen? Kaya ang Kristo nga niya kanimo, siya igsoon na magapakita sa iyang pagka-Diyos diya sa imong kinabuhi. Amen? Kung sa galing si Kristo igsoon sa panahon nga, hallelujah, kitaral na siya, sa pagdakop niya, ikaw ba katong Kristo? O sino ba niya? Sumala sa iyong giingon, ako mao. Amen? Wala siya ningon na, uy, dili, kaya naman, kanto katuyuan o tumong sa Ginoo nga ni anang kinabuhi mahimo nato siyang panag-ingnan. Amen? Kung kita gani igsoon, hallelujah, praise God. Ako nagikayon, igsoon, labi na kailangan na karon sa panahon, igsoon, hallelujah, nga malisod. Amen? Nga ang tao may bugmaon na sa ilang kaugalingon. Amen? Pero salamat sa tumbuhin nga Diyos. Hallelujah. Dili igsoon, adunay upat, igsoon nga atong pag-aiskutan. Ingon nga kita, mga iya na sa Diyos, mga tinudluan, sumala sa mga pulong nakasabot, unsay kabubuton o katuyuan sa Ginoo. Layo upat, igsoon nga, niini, kinabuhiya, praise the Lord, makaingon ta Lord, magkaunsa man akong kinabuhi, magpabilin ko diya kanimo. Amen? Kaya mga kinabuhi igsoon sa Kristohanon nga, praise God, muingon niya, basta kayo na lang imong kasing-kasing. Amen? Kaya ba, na yung mga panahon igsoon nga, basta parang kayo na lang, tira, imong kasing-kasing. Ngayon naman, ingon ang Diyos, wala siya nagtanaw sa gawas sa tao, kundi sa kasing-kasing. Yes, kulit gina. Dili gina malalis, pulong gina sa Ginoo. Pero ayaw gamita sa pagtakuban sa imong kaugalingon. Amen? Kaya giskutan niya sa panahon ni David, sa pagpili kaniya ingon nga hari, walang itanawang yang lawas. Ayaw sa nagari si